Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va faire une vidéo concernant les lunchbox des enfants. غادي نديرو فيديو ديال وجبة الغداء للوليدات للمدرسة. On commence d'abord par le petit déjeuner, un pancake au sang d'avoine. Pancake بالشوفان. Je planifie toujours les repas à l'avance pour pouvoir faire mes courses de manière efficace. Ça me permet de gagner en sérénité et de gagner du temps. تنخطط لجميع الوجبات مسبقا باش نقدر نتسوق كلشي اللي ناقصني ونوفر الوقت. Je prépare aussi les tenues des enfants la veille. تنقوم بإعداد ملابس الأطفال في الليل. Pour le repas du lundi, je vais suer les épinards jusqu'à ce qu'ils rentrent de l'eau. غادي ناخذ السبانخ نديرهم في مقلاة حتى يردوا الماء ديالهم. Je rajoute par-dessus 4 gousses d'ail, غادي نزيد عليهم 4 ديال الفصوص ديال الثوم, de l'huile d'olive, زيت زيتون, du sel et du poivre, الملحة والابزار. Je vais bouillir des mini farfales et je les rajoute par-dessus. غادي نسلق شوية ديال المكرونة وغادي نزيدها من الفوق. Moi je me contente de cette étape, mais vous pouvez rajouter de la crème fraîche si vous voulez. أنا غادي نخليهم بحال هكا وليتو نخليكم تزيدوا la crème fraîche إلا بغيتو. Pour l'école de mes enfants, les seules collations acceptées sont les fruits frais, lavés et découpés pour plus de facilité pour votre enfant, les fruits secs et les légumes crus. Tout ce qui est biscuits, chocolat, jus industriel et autres sucreries sont strictement interdits. En ce qui concerne les déjeuners, l'école demande à être attentif à donner une alimentation équilibrée. L'enfant a besoin de légumes et d'une alimentation saine et variée pour grandir. Les hamburgers, les frites et les sandwichs gras sont donc à éviter. بالنسبة للمدرسة ديال وليداتي لو غوتي الوحيد اللي تيقبلوه هو الفواكه الطرية، الفواكه الجافة والخضر المتقطعة. أما البسكوي، الشوكولا، العسل المعلب وكاع الحلويات ممنوعين عليهم في المدرسة. وبالنسبة لوجبة الغداء خصو يكون وجبة متكاملة وما يكونوش فيها الهامبورغر، ما يكونش فيها المقليات، ما يكونش فيها نسبة ديال الدسم كثيرة. Donc pour la collation de ce jour-là, j'ai mis des noix et j'ai mis une poire. بالنسبة للكوتي ديال هاد النهار هذا درت لهم إجازة ودرت لهم القرقاع. Pour le repas du mardi, j'ai choisi de faire des quesadillas au poulet. بالنسبة لوجبة اليوم الثلاثاء اختاريت ندير لهم quesadillas بالدجاج. J'ai pris des émincés de poulet que j'ai rissolés avec un peu d'oignon, de l'ail, poivre, curcuma, gingembre. درت شي شوية ديال الدجاج مع بصيلة، تويمة، ملحة، الابزار، شوية الخرقوم، شوية ديال السكينجبير. Et j'ai mis sur des pains tacos ودرتهم على خبز tacos. J'ai mis par-dessus du fromage râpé, درت فوق منهم شوية ديال الجبن المفروم ودرتهم فوق مقيلة. Et j'ai mis sur une poêle bien chaude. Pour la collation, je vais mettre des morceaux de concombre et un peu de raisin. بالنسبة للغوتي ديالهم غادي ندير طريفات ديال الخيار وشوية ديال العنب. Le mercredi, les enfants ne mangent pas à l'école. Je vais préparer pour la maison des boulettes de viande hachée avec une sauce tomate. يوم الأربعاء الأطفال ما تيتغداوش في المدرسة. غادي نحضر ليهم كويرات اللحم المفروم في صلصة الطماطم. Ils vont l'accompagner d'un pain بطبوط complet fait maison et d'une petite salade. غادي يرافقوها بخبز البطبوط وبسلطة صغيرة.
Pour le repas du jeudi, on va bouillir un peu d'éblis. بالنسبة لوجبة اليوم الخميس غادي نسلقوا شوية ديال الإبلي. On rajoute par-dessus un peu de maïs, شوية ديال الذرة, un peu de thon, شوية ديال سمك التونة, un peu de cornichon, شوية ديال الخيار مخلل, une pincée de sel, قبيصة ديال الملحة, une pincée de poivre, قبيصة د الإبزار, un filet de jus de citron, عصير ليمونة أو حامضة, un filet d'huile d'olive, شوية ديال زيت الزيتون, et enfin une grande cuillère de mayonnaise ou معلقة كبيرة من المايونيز. Entre temps, je vais mettre un peu des œufs de caille à bouillir. غادي ندير شوية ديال بيض السمان يتسلق. Je vais mettre ma salade d'éblis, je rajoute mes œufs de caille et je mets un demi-avocat. غادي ندير سلطة إبلي غادي نزيد عليها بيض السمان وغادي نزيد نص افوكا. Pour ne pas noircir, je mets un peu de jus de citron sur l'avocat. باش l'avocat ما تكحلياش نعصر عليها شوية ديال الحامض. Enfin pour finir, un peu de tomate cerise pour donner de la couleur. وفي الاخر غادي نزيد شوية ديال tomate cerise باش نعطيو شوية اللون ديال الطبق ديالنا. En collation, je vais leur donner des dattes que je vais dénoyauter. الكوتي ديالهم غادي نعطيهم التميرات اللي غادي نحيد لهم العظم منهم. Je vais prendre un pain de glace que je vais mettre dans le sac isotherme pour que la salade garde sa fraîcheur. ناخذ واحد المجمد اللي غادي نديرو في حقيبة الغذاء باش السلطة تبقى محافظة على الطراوة ديالها. Pour le plat du vendredi, j'ai pris des cuisses de poulet que j'ai fait sauter dans de l'huile d'olive avec quelques gousses d'ail et un oignon émincé, du sel, du poivre, du gingembre et j'ai rajouté des champignons et de la crème de soja. قطعات ديال الدجاج اللي قليتهم في الزويته بلديه مع شويه ديال الثومه وبصيله مشلطه مليحه الابزار شويه ديال السكينفير وزدت عليهم شويه ديال الشامبينيون ولا كريم ديال الصوجا. J'ai bouilli un peu de riz, سلقت شويه ديال الرز et je vais rajouter par-dessus mon poulet et ma sauce aux champignons وغادي نزيد فوق منه فريدات وهذيك الصوص ديال الفطار.